पारा नंबर 7, खुद भी कुरान से दूर, वहुम यनहौना अन्हु वयनऔना अन्हु, खुद भी दूर, दूसरों को भी दूर। बल्कि क्या कहते हैं, ला तस्माउ लिहाज़ल कुरानी, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर कर दो। लगवियात कुरान पढ़ा जा रहा है, उसके मुकाबले में लगवियात को बयान किया जा रहा है। लअल्लकुम तग़लिबून, शोर डाल दो। किस चीज़ का? लगवियात का। ऐसी बेसरोपा बातें जिनकी ना कोई सनद है, ना कोई हकीकत है, गैर मुस्तनद बातें, उनके ज़रिए से शोर डाल दो ताकि कुरान की आयत दब जाएं, कुरान की आवाज़ दब जाए, लोग कुरान की तरफ ना आएं। ये इनका हाल है जालिमों का, मुशरिकीन का, काफरों का। वहुम यनहौना अन्हु, कि खुद भी दूर, दूसरों को भी दूर। व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि कुरान से दूरी हकीकत में इनकी तबाही और बर्बादी है। वहुम ला यशऊरून, और इन्हें शऊर भी नहीं, अपने नुकसान का एहसास भी नहीं। नुकसान हो रहा है, ज़िंदगी तबाह हो रही है, दुनिया तबाह हो रही है, आखिरत तबाह हो रही है, दुनिया बर्बाद, आखिरत बर्बाद, दुनिया का नुकसान, खसरत दुनिया वल आखिरा, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। दोनों जहान बर्बाद हो रहे हैं। दुनिया में इज्जत ख़त्म, दुनिया में शराफत ख़त्म, दुनिया में इफ्तिखार ख़त्म, आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम। लेकिन इन्हें शऊर भी नहीं। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये अल्लाह फरमा रहे हैं। कुरान से खुद भी दूर, दूसरों को भी दूर करते हैं, अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, लेकिन शऊर भी नहीं, एहसास भी नहीं, फिक्र भी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह इस कुरान के ज़रिए से लोगों को इज़्ज़तें अता फरमाता है। इस कुरान के बग़ैर इज़्ज़त नहीं मिल सकती, कुरान की आयत के बग़ैर मकाम नहीं मिल सकता। और ये कुरान मजीद इनफरादी किताब नहीं, इज्तिमाई किताब है। सियासत से लेकर मजदूरी तक हर शोबे में इसका अमल दखल है। हुक्मरानों के ऐवानों से लेकर एक आम शख्स की ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी तक कुरान मजीद का असर है। ये नहीं कि ये मर्ज़ी है, मान लो ठीक, ना मान लो तो भी ठीक। बहरहाल आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, काश लौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार, ऐ लोगो तुम उस वक़्त को देख लेते जब ये लोग जो कुरान से दूर हैं, ये जहन्नम की आग के सामने खड़े किए जाएंगे। काश वो मंज़र तुम्हें दिखा दिया जाए, क्योंकि तुम देख नहीं सकते। इंसान में वो ताकत नहीं, इंसान के कलेजे में, इंसान के दिल में वो हिम्मत नहीं कि उस मंज़र को बर्दाश्त कर सके। बल्कि कब्र की चीखों पुकार अगर हमें सुना दी जाए, हम मुर्दों को दफनाना बंद कर दें, रातों की नींदें उड़ जाएं, डरावना ख्वाब नजर आ जाए, कई दिन नींद नहीं आती, हमारे कलेचे में वो हिम्मत नहीं कि हम आखिरत के मनाजिर को देख सकें, न जन्नत के मंजर को बर्दाश्त कर सकते, न जहन्नम के मंजर को बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह वही फरमा रहे हैं, काश तुम्हें वो मंजर दिखा दिया जाए जब ये काफिर, ये मुजरिम, ये कुरान से दूर करने वाले लोग जहन्नम की आग के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक़्त ये लोग क्या कहेंगे, या लैतना, हाय काश, नुरद्दु, हमें दुनिया में दोबारा लौटा दिया जाए और फिर हम दुनिया में जाकर अल्लाह की आयत को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे। ला नुकज़्ज़िब, हम उनकी तकज़ीब नहीं करेंगे। व नकून मिनल मोमिनीन, हम ईमान वाले होंगे। वो मंजर तुम्हें दिखा दिया जाए जब ये जहन्नम की आग के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे।
بعض روایات میں آتا ہے اتنا روئیں گے ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چل سکیں گی. لیکن اللہ کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، لا تکلمون، میں نے تم سے کلام تک نہیں کرنا. کلام تو دور کی بات ہے، لا ینظر الیہم، تمہیں دیکھنا تک نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تمہارے لیے یہی دردناک عذاب ہے. میرے بھائیو یہ قرآن کی باتیں مذاق نہیں، یہ باتیں اللہ کی ہیں جو ہمارے لیے اللہ نے نازل فرمائی. کاش تمہیں وہ منظر دکھا دیا جائے جب ان کو جہنم کی آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اس وقت منتیں کریں گے، اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، پھر لا نکذب بآیات ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری آیات کو نہیں جھٹلائیں گے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، سوچنا، بولنا، دیکھنا، سننا، سب کچھ قرآن ہوگا. لیکن کوئی فائدہ نہیں. آج کی یہ زندگی ہے میرے بھائیو، مختصر زندگی، یہ بھی نہیں کہ ہزاروں سال. اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کے دور میں وہ بوڑھی خاتون کا جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے. جب اس بوڑھی خاتون کو پتہ لگا کہ آنے والے لوگوں کی عمریں 60-70 سال ہوں گی، بس اس عورت نے کہا اتنی تھوڑی عمر، اگر میں ان لوگوں میں پیدا ہوتی تو خدا کی قسم ساری زندگی سجدے میں گزار دیتی. یہ کوئی زندگی ہے؟ 60-70 سال زندگی، صرف اتنی تھوڑی زندگی. اتنی زندگی میں کہ میں اس امت میں، اس قوم میں پیدا ہوتی تو میں تو ویسے سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتی. میرے بھائیو، کل قیامت میں جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج. میرے بھائیو یاد رکھیں، وہ رب رحیم ہے، کریم ہے، وہ بھیجنے پر قادر ہے، لیکن بھیجے گا کیوں نہیں؟ اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اگر میں ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دوں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ نہیں کہ وہ دوبارہ بھیجنے پر قادر نہیں، یہ نہیں کہ وہ زمین کے نظام کو دوبارہ بنانے پر قادر نہیں، آسمان دوبارہ بنانے پر قادر نہیں، زمین کی ہریالی دوبارہ لگانے پر قادر نہیں. وہ قادر ہے انسانوں کو دوبارہ موقع دے، لیکن جس ظالم نے نہیں ماننا وہ جہنم کی آگ کو دیکھ کر آئے گا واپس دنیا میں. یہ رب ذوالجلال کے الفاظ ہیں، وَلَوْ رُدُّوا، اگر ہم ان کو لوٹا دیں، لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ دنیا میں جا کر انہوں نے پھر بھی انکار کر دینا ہے. مانے گا وہی جو آج دنیا میں مان لے گا. اللہ ان سے پوچھے، گڑ گڑانے والوں سے پوچھیں گے، ان رونے والوں سے پوچھیں گے، ان مہلت ماننے والوں سے پوچھیں گے، الیس ھذا بالحق، کیا تمہارے پاس دنیا میں یہ حق نہیں پہنچا تھا؟ کیا زمین پر تمہارے پاس پیغمبر نہیں آتے؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا زمین پر جب تم زندہ تھے تمہیں میں نے زندگی دی، میرے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کیا انہوں نے تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کے نہیں سنائی؟ یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا انہوں نے اس دن کی ہولناکی سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے اللہ کیوں نہیں، آئے تھے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، ڈرانے والوں نے ڈرایا، سمجھانے والوں نے سمجھایا. قالوا بلا وربنا، اے ہمارے رب تیری عظمت کی قسم، تیری شان کی قسم، پیغمبر بھی آئے، ہمیں ڈرایا، لیکن وغرتہم الحیات الدنیا، ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اس لیے اگلی آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، لوگو سن لو،
वमल हयात दुनिया इल्ला लइबुन व लहवुन, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। वलद दारुल आखिरा, आखिरत का घर बेहतर है। वाबका, हमेशा बाकी रहने वाला है। लेकिन आखिरत का घर किसी और को नहीं मिलेगा, सिर्फ लिल्लज़ीना यत्तकून, उन लोगों के लिए है जो दुनिया में परहेजगारी इख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। ये रब्बे ज़ुल जलाल का अंदाज़ है समझाने का, अच्छी तरह समझ लो। दुनिया खेल और तमाशा है। कल बरोज़े क़यामत जहन्नम के किनारे पर खड़े होकर तुमने इसका इकरार करना है। अल्लाह तेरी आयत आई, कुरान आया, पैगंबर आए, समझाने वालों ने समझाया, कुरान की तरफ आओ। अपने तमाम मामलात में, सिर्फ नमाज में नहीं। ये नहीं कि मेरा बयान सुनकर सारे लोग नमाजी बन जाएं, सिर्फ नमाजी नहीं बल्कि तमाम मामलात, चाहे वो विरासत के मसाइल, चाहे वो तलाक के मसाइल, चाहे वो निकाह के मसाइल, चाहे वो झगड़ों के मसाइल, हर शोबे के अंदर क्या फ़ायदा उस नमाजी का जो नमाज तो पढ़ता है, क्या फ़ायदा उस रोज़ेदार का जो रोज़े तो रखता है, क्या फ़ायदा उस हाजी का जो हज तो करता है, क्या फ़ायदा उस ज़कात देने वाले का जो विरासत में या दीगर मामलात में कुरानी आयात को पसे पुश्त डाल देता है। क्या फ़ायदा? हर शोबे में, हर कदम के अंदर। हाँ, अगर गलती से, ये भी कुरान के अल्फाज हैं, फमन खाफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फासलह बैनहुम फला इस्म अलैहि, अगर आपने कोई गलत फैसला कर दिया विरासत में, वसीयत करने में या लड़ाई झगड़ों में, गलत कदम उठाया, आगे किसी ने तवज्जो दिला दी, अल्लाह अकबर, किसी ने तवज्जो दिला दी कि भाई तेरा ये अमल कुरान के खिलाफ, पारा नंबर 2, तेरा ये अमल, तेरा ये कदम कुरान के खिलाफ, नबी की सुन्नत के खिलाफ, और उस वक़्त भी तूने अपनी इस्लाह कर ली किसी के तवज्जो दिलाने पर, तो इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। लेकिन याद रखना, तू फैसला कर रहा है गलत, कुरान के खिलाफ, नबी की सुन्नत के खिलाफ, तवज्जो दिलाने वाला तवज्जो दिला रहा है लेकिन तो नहीं मान रहा, इसी को बोलते हैं कुरान की आयत को झुठलाने वाला। मैं ये जुमला फिर बोलता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ, तेरा फैसला गलत, कुरान के खिलाफ, नबी की सुन्नत के खिलाफ, किसी भी मामले में, किसी भी मामले में, और तवज्जो दिलाने वाला कोई भी शख्स हो सकता है, वो तवज्जो दिला रहा है कि तेरा ये कदम गलत है लेकिन वो नहीं मान रहा, इसी को बोलते हैं वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन, कुरान को झुठलाने वाला। और ऐसे लोगों के लिए तबाही है और बर्बादी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।